Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers confrères, très chers ordinants, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ exprime parfaitement le sens de cette cérémonie des prises des soutanes et des tonsures, lorsqu'il dit au jeune riche, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce qu'il y a, donne-le aux pauvres, et puis viens, suis-moi. » Et aussi quand il dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » C'est bien le sens de ces cérémonies. Tout quitter, c'est renoncer à soi-même afin de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être c'est l'apôtre Saint Paul qui a le mieux éclairé en quoi consiste ces renoncements et cette suite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout premièrement de vaincre le péché qui offense Dieu, tout péché totalement. Il dit aux Romains, « Notre vieil homme a été crucifié avec le Christ, afin qu'il soit détruit en nous le corps de péché, afin que nous ne soyons plus les esclaves du péché. » Précisément, ces cérémonies nous montrent cette démarche. C'est dépouiller du vieil homme, c'est revêtir de l'homme nouveau, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, il nous donne comme exemple notre Seigneur. En cela qu'il est mort pour le péché, il est mort une fois pour toutes. En cela qu'il vit, ressuscité, il vit toujours pour Dieu. Il vit toujours pour Dieu. Alors ainsi, regardez-vous, dit l'apôtre, comme mort au péché, une fois pour toutes. Et comme ressuscité, afin de vivre pour Dieu dans le Christ. Afin de vivre pour Dieu dans le Christ. Donc ce travail que vous devez commencer en entrant au séminaire va être le fondement de toute votre vie sacerdotale. Et ce travail va demeurer tout le long de votre vie, car il s'agit de vaincre le péché, de vaincre tout péché, afin que le péché ne règne pas dans votre corps, dans votre cœur.
Liebe Mitbrüder, liebe Weihekandidaten, liebe Gläubige. Jesus Christus, unser Herr, drückt selber den Sinn dieser Zeremonie aus, dieser Zeremonie der Einkleidung und der Tonsur. Und zwar bei der Gelegenheit, als er zum reichen Jüngling spricht: Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Auch an einer anderen Stelle spricht Jesus über den Sinn dieser heutigen Zeremonie. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist der Sinn dieser Zeremonie. Es geht darum, alles zu verlassen, um Jesus Christus nachzufolgen. Der heilige Paulus gibt uns Licht oder eine Ermahnung oder eine genaue Erklärung, worin genau dieser Verzicht und diese Nachfolge Christi bestehen soll. Es geht in erster Linie darum, die Sünde in uns zu besiegen, die Sünde, die Gott so sehr beleidigt. Jede Sünde muss in uns bekämpft werden. Im Römerbrief schreibt der heilige Paulus, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden sei, damit in uns die Sünde ganz ausgelöscht werde. Wir dürfen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Die heutige Zeremonie drückt genau das aus. Es geht darum, in unserem Leben den alten Menschen abzulegen, um den neuen Menschen anzuziehen, der Jesus Christus selber ist. Jesus Christus hat das nicht nur gelehrt, sondern er hat uns auch ein Beispiel gegeben, wie der heilige Paulus sagt. Christus ist ein für alle Male für uns gestorben und nun lebt er für immer in Gott. Und der heilige Paulus sagt, wir sollen uns genau so verhalten. Wir sollen für immer der Sünde abgestorben sein. Wir sollen für immer in Christus leben. Diese Arbeit, liebe Seminaristen, hat begonnen bei ihrem Seminareintritt. Es ist das Fundament für das ganze Seminarleben, ja, für das spätere Priesterleben. Es geht darum, die Sünde zu besiegen. Die Sünde darf nicht in unserem Leib und in unseren Herzen wohnen. Mais l'apôtre, il fait un pas de plus, car il ne suffit pas de se purifier du péché, de combattre le péché. Il faut éteindre ces foyers des péchés qui est en nous, ces fomes peccati. Donc ces blessures de la nature humaine qui sont dans notre corps, dans notre âme, et qui sont la source des péchés. Cette malice, faiblesse, ignorance, désir désordonné qui est en nous et qui est comme ces feux, ces foyers d'où jaillissent le péché. Cela, il faut le déraciner, il faut le maîtriser. Et Saint Paul est bien conscient de cela. Il oppose l'homme intérieur, spirituel, et puis l'homme terrestre, charnel. Et alors, dit-il, les biens que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Car il y a une loi de péché à moi.
Et c'est surtout cela qu'il faut redresser. Comment? C'est le même apôtre qui l'a dit. Dans cette lutte qui est en moi, entre le vieil homme et l'homme nouveau, l'esprit et la chair, qui va me sauver, misérable comme je suis? La grâce de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de corriger ces blessures, de guérir ces blessures, de maîtriser cela. Et alors il ajoute, si vous faites les œuvres de la chair, vous mourrez. Le fruit du péché est la mort. Vous mourrez. Donc même si un séminariste au séminaire, il ne pêche pas gravement et habituellement il ne pêche pas vénialement, s'il ne se purifie pas, s'il ne maîtrise pas ses foyers, eh bien le péché reviendra et peut-être plus fort qu'avant, plus fort qu'avant. Car on n'aura pas déraciné ces tendances qui sont en nous. Et l'apôtre ajoute, mais si par l'esprit vous mortifiez les œuvres de la chair, donc de la concupiscence, eh bien vous vivrez. Vous vivrez. Par l'esprit, ça veut dire par notre esprit, par l'homme spirituel. Mais ça veut dire aussi et surtout par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il ajoute, ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ceux-là sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit, ceux-là sont les enfants de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas et n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Christ, eh bien, il n'appartient pas au Christ. Il n'appartient pas au Christ. Et donc, dès maintenant, chers séminaristes, mais tout le long de votre vie, si Dieu veut sacerdotale, vous avez travaillé à maîtriser ces foyers, à les tendre par la grâce du Christ, par la mortification, c'est-à-dire la conformité au Christ crucifié. Ceux qui sont du Christ, ils ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences. Der heilige Paulus sagt so schön, dass es nicht reicht, wenn man nur die Sünde bekämpft. Nein, es gibt in uns auch eine ungeordnete Begehrlichkeit, die nach der Taufe geblieben ist. Diese ungeordnete Begehrlichkeit kann eine Quelle der Sünde sein und es gilt gerade, diese Quelle der Sünde auszurotten. Wir sind schwach, unwissend, wir haben ungeordnete Begehrlichkeiten in uns und daher kommen Sünden hervor. Und das gilt es gerade in der Wurzel auszureißen. Der heilige Paulus vergleicht den inneren, geistlich gesinnten Menschen und stellt ihn dem irdisch, fleischlich gesinnten Menschen gegenüber. Und er sagt, ich tue das Gute, das ich tun sollte, nicht,
und das Böse, das ich nicht tun will, tue ich. Er will damit zeigen, dass es immer noch Reste der Sünde in uns gibt, die wir täglich zurückdrängen müssen. Wie soll das geschehen, diese Arbeit des täglichen Kampfes gegen die Sünde? Auch hier finden wir wieder beim heiligen Apostel Paulus die Antwort. Es geht bei diesem Kampf zwischen dem alten und dem neuen Menschen darum, auf die Gnade, die Jesus Christus uns schenkt, mitzuwirken. Es ist die Gnade Jesu Christi, die uns hilft, diese Wunden zu heilen. Der heilige Apostel Paulus sagt, wenn ihr die Werke des Fleisches tut, dann werdet ihr sterben. Und so kann es sein, dass ein Seminarist, oder so soll es auch sein und so ist es auch, dass man in der Seminarzeit nicht sündigt oder jedenfalls nicht schwer sündigt. Aber wenn sich der Seminarist in dieser Zeit der Ausbildung nicht genug reinigt von dieser Anhänglichkeit, dann kann nach der Seminarzeit die Sünde wieder zurückkommen und sogar noch schlimmer sein als vorher, weil die Wurzeln nicht ausgerissen worden sind. Dann sagt wiederum der heilige Apostel Paulus, wenn ihr euch abtötet, wenn ihr die Begierlichkeit bekämpft in euch, dann werdet ihr leben, dann wird der Heilige Geist durch euch leben. Wer durch den Heiligen Geist geleitet wird, der ist ein Kind Gottes. Und wenn man, so sagt der heilige Apostel, wenn man nicht geführt wird durch den Geist Jesu Christi und nicht geführt wird durch den Heiligen Geist, gehört man Christus nicht an. Es gilt also, liebe Seminaristen, ab jetzt und für unser ganzes Leben lang diese Arbeit aufzunehmen, um die ungeordneten Anhänglichkeiten auszurotten und auszulöschen. Und das geschieht durch die tägliche Abtötung und durch die Nachahmung des Geistes Jesu Christi. En même temps, la fête d'aujourd'hui, de la présentation de notre Seigneur au Temple, la purification de la Très Sainte Vierge Marie, nous montre ces cours extraordinaires qui nous est donné par le bon Dieu, justement, dans cette suite, ce renoncement et cette suite du Christ. Et quelle est donc la place de la Très Sainte Vierge Marie dans la vie d'un séminariste et d'un prêtre? Notre Seigneur est offert par la Vierge Marie. Elle l'offre au Père, Dieu le Père. Et il est évident qu'il n'a pas échappé à Notre-Dame le caractère sacrificiel de cette offrande de son enfant, Fils de Dieu, son Fils. Elle l'offre en vue de l'immolation. Il l'offre en tant que souverain prêtre et victime. Mais ce qui est admirable, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'inspire, a voulu être offert dans ces sacrifices qu'on appelle le sacrifice du matin. On l'appelle l'offertoire de la croix, les préludes de la croix. Dans cette offrande, il a voulu être présenté par la Très Sainte Vierge Marie, par sa mère, par notre mère. Tout petit enfant, le Tout-Puissant, il dépend totalement de sa mère, la Vierge Marie. Le Verbe de Dieu
ne parle pas et s'offre par Marie. Et aussitôt après, les paroles de l'ancien Siméon nous montrent que notre Seigneur veut aussi associer sa mère à l'œuvre du salut, à l'œuvre de la rédemption, par le sacrifice de la croix. C'est bien le sens des paroles de l'ancien Siméon. Cet enfant, il est établi pour la chute et le relèvement de vos coups en Israël et puis partout dans le monde. Et il est établi comme un signe des contradictions. Ça sera la rédemption et le salut sera par la souffrance et par la mort, par la douleur. Et vous-même, votre âme sera transpercée par un glaive. Et ce glaive sera la passion du Christ, sa compassion, ses douleurs, son amour. Donc, dès le départ, notre Seigneur veut nous manifester qu'il veut nous racheter avec Marie, unis d'une manière nécessaire et indéfectible à la Vierge Marie. Et alors pourquoi donc cette manifestation? Aujourd'hui, c'est la fête de la manifestation, de la lumière. Pourquoi notre Seigneur veut nous manifester cela? Eh bien, parce qu'il veut nous manifester la charité de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de son Sacré-Cœur, la miséricorde de son cœur. En s'offrant par Marie et en associant la Vierge Marie dès le départ à l'œuvre de la rédemption. Wir feiern heute das Fest der Darstellung des Jesuskindes im Tempel zu Jerusalem und das Fest der Reinigung Mariens. Welchen Platz soll die allerseligste Jungfrau Maria im Leben des Seminaristen haben? Schauen wir zuerst auf Jesus Christus selber. Was geschieht bei diesem Fest des heutigen Tages? Jesus Christus lässt sich durch seine Mutter, die allerseligste Jungfrau Maria, aufopfern, und zwar seinem himmlischen Vater. Maria erkannte in diesem Moment, dass etwas ganz Opfervolles in dieser Handlung eingebettet ist. Sie opfert nicht nur das kleine Jesuskind dem himmlischen Vater auf, sondern sie opfert ihn schon als ewigen hohen Priester. Jesus Christus wollte selber durch seine Mutter aufgeopfert werden. Man kann dieses Opfer im Tempel zu Jerusalem als das Offertorium sehen oder das Vorspiel von dem, was später auf Calvaria folgen wird. Man kann es auch das Morgenopfer nennen und später der Tod am Kreuze wird das Abendopfer des Heilandes sein. Jesus wollte ganz bewusst durch Maria, seine und unsere Mutter, hingeopfert werden. Dieses kleine Kind, das gleichzeitig auch der allmächtige Gott ist, dieses kleine Kind
es spricht noch nicht, es spricht aber durch Maria. Bald danach spricht der greise Simeon die Worte, die wir jetzt gerade hören werden. Und diese Worte des greisen Simeons zeigen, dass Gott will, dass Maria am Werk der Erlösung und beim Kreuzesopfer mitwirken soll. Was ist der Sinn dieser Worte, die der greise Simeon spricht? Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Jerusalem und in der Welt. Er wird ein Zeichen des Widerspruches sein. Ja, dieses Zeichen des Widerspruches sieht man beim Kreuzesopfer, das viele nicht verstehen werden. Dann spricht der greise Simeon zu Maria selber: Deine Seele wird ein Schwert durchbohren. Das ist ein Hinweis darauf, dass Maria unter dem Kreuze mitleiden wird, dass sie Miterlöserin sein wird. Jesus Christus wollte ganz bewusst uns erlösen, zusammen mit Maria, in Vereinigung mit ihr. Warum dieses heutige Fest also? Die Kirche will uns die Liebe Gottes zeigen, die Güte des heiligsten Herzens Jesus, seine Barmherzigkeit. Und die Kirche will uns auch zeigen durch dieses Fest, dass das Werk der Erlösung in Vereinigung mit der allerseligsten Jungfrau Maria geschehen wird. Cet évangile d'aujourd'hui et cette fête de la présentation nous éclaire sur les volontés de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous manifeste d'une manière claire la maternité spirituelle de la très sainte Vierge Marie. Il a voulu que celle qui est sa mère, la mère de Dieu, la mère du souverain prêtre, soit notre mère, et ça d'une manière particulière la mère du prêtre. Donc cette association de la Vierge à l'œuvre de la rédemption, par la souffrance, par la compassion, et pour nous manifester qu'elle est la mère de la grâce, qu'elle nous a engendrés au pied de la croix, au prix de ses douleurs, de sa compassion. Et c'est pourquoi notre Seigneur l'a proclamée à ce moment-là notre mère. Donc si elle est associée à la passion et à la rédemption au calvaire, c'est afin d'être associée à l'œuvre de la rédemption tout le long de l'histoire pour tous les hommes. Sa compassion se prolonge dans ses soins, cette protection, ses soucis, cette tendresse, cette bonté d'une mère dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre spirituel, dans tous nos combats, Et d'une manière, on pourrait dire, encore plus particulière, déjà, cet évangile et cette fête éclairent la médiation universelle de la très sainte Vierge Marie. Sa médiation universelle. Universelle, ça veut dire non pas seulement par rapport à tous les hommes, ça veut dire qu'elle est médiatrice
parce qu'elle est immaculée. Parce qu'elle est la mère de Dieu. Parce qu'elle est la mère du médiateur. Donc associée par notre Seigneur du premier instant de sa conception à sa médiation à lui. Médiatrice parce que notre Seigneur a voulu qu'elle coopère réellement à la rédemption par le sacrifice au calvaire. Je suis par sa passion, ses douleurs, la Vierge Marie, par sa compassion, ses douleurs, elle devient co-rédemptrice et elle coopère à la rédemption de tous les genres humains, avec une rédemption surabondante. Elle est donc médiatrice parce que, avec le Christ, associée au Christ, elle réconcilie le ciel et la terre, Dieu et les hommes. Et puis cette compassion va se continuer dans sa médiation des grâces. C'est elle qui va nous donner toutes les grâces et tous les dons qui découlent de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez-vous, dans ces combats, qui est la vie chrétienne, qui est la vie d'un séminariste, qui est surtout la vie d'un prêtre, nous avons ce secours maternel, plein de tendresse et de bonté, qui découle du cœur de Jésus, qui découle de Dieu. Tout vient, vient de Dieu. Mais nous avons donc aussi cette protection de celle qui est la médiatrice de toutes les grâces, Wenn wir das heutige Evangelium lesen und den Festgedanken betrachten, dann werden wir über den Willen und die Absicht Jesu Christi erleuchtet. Wir sehen nämlich bei diesem Festgedanken ganz klar, dass Jesus möchte, dass Maria eine geistliche Mutterschaft über uns ausübt. Sie ist seine Mutter, sie ist die Mutter Gottes, sie ist die Mutter des Hohenpriesters, aber sie ist auch unsere Mutter und ganz besonders die Mutter des Priesters. Die allerseligste Jungfrau Maria wirkte am Heil und an der Erlösung mit durch ihr Mitleiden unter dem Kreuze, durch ihre Schmerzen, durch ihr Aufopfern. Und sie zeigt sich da als Mutter der Gnade. Und darum hat sie unser Herr Jesus Christus auch, als er selber am Kreuze hing, unsere Mutter genannt und sie uns zur Mutter gegeben. Weil die allerseligste Jungfrau Maria am Kreuze mit Jesus Christus vereint war, ist sie zur Miterlöserin geworden. Zur Miterlöserin durch die ganze Kirchengeschichte und Weltgeschichte hindurch, zur Miterlöserin für alle Menschen. Wir haben eine geistliche Mutter, das ist die allerseligste Jungfrau Maria, die mit ihrer Güte, mit ihrer Sorge, mit ihrem zarten Empfinden, eben wie eine Mutter es hat, uns beisteht bei unserem täglichen Ringen. Das Fest und das Evangelium
zeigt auch, dass die Mutter Gottes Mittlerin aller Gnaden ist. Warum? Sie ist die Mutter des Mittlers aller Gnade. Jesus Christus ist der Mittler par excellence und die Mutter Gottes als die Mutter des Mittlers aller Gnaden ist selbst zur Mittlerin aller Gnaden geworden. Jesus Christus wollte, dass sie mit ihm zusammen mitarbeitet. Er wollte sie beim Kreuzesopfer dabei haben. Und durch dieses Mitleiden, durch diese Schmerzen, durch das innere Miterleben des Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus Christus ist sie zur Miterlöserin des ganzen Menschengeschlechtes geworden. Zusammen mit Christus vollbringt sie das Werk der Erlösung, versöhnt den Himmel mit der Erde, versöhnt Gott mit den Menschen. Und dieses Werk wird fortgesetzt durch alle Jahrhunderte hindurch. Alle Gaben und Gnaden, die aus der Passion, aus dem Leiden Jesu Christi fließen und zu uns herabkommen, gehen durch die Hände der allerseligsten Jungfrau Maria. Wir haben also in Maria, besonders die Seminaristen und die Priester, eine ganz starke mütterliche Hilfe. Und wir wollen uns ganz unter diesen mütterlichen Schutz Mariens, der Mittlerin aller Gnaden, stellen. Donc, dans sa bonté, notre Seigneur veut nous montrer la Vierge Marie comme secours et comme modèle. Comme secours et comme modèle. Comme secours, car lui-même, le souverain prêtre, il nous donne l'exemple de faire les choses par Marie et avec Marie. Or, c'est précisément en cela qui consiste la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie. C'est de faire tout par Marie, avec son secours. C'est de faire tout avec Marie, en union à la Vierge Marie, précisément pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le but de la dévotion à Marie. Et alors, en commençant ces chemins, et pour assurer la fidélité et la progression, eh bien, je vous conseille fortement de vous consacrer totalement à la très sainte Vierge Marie, comme l'enseigne Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et c'est là que vous allez être un peu conforme au Christ. Mais il est aussi modèle de coopération à l'œuvre de la rédemption. Voyez, notre Seigneur a voulu qu'une pure créature humaine, qu'une personne humaine coopère à l'œuvre de la rédemption, pour nous montrer précisément comment nous, chacun d'entre nous, mais surtout le prêtre, qui est le ministre de la rédemption, qui est le ministre de la réconciliation, comment donc chaque chrétien, mais en particulier chaque prêtre, doit coopérer à l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie est le modèle parfait, qui est plus proche de nous, dans une certaine mesure, puisque elle est une des nôtres. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Il a une vraie humanité. Mais lui, il n'a pas une personne humaine, il n'y a que la personne divine. Eh bien, il a voulu s'associer, la Vierge Marie, aussi, afin de nous donner un modèle, un idéal,
afin de nous montrer comment nous aussi, nous pouvons et nous devons, en tant que prêtres, nous conformer au Christ, afin de coopérer à l'œuvre de la rédemption. Allons donc au cœur de Marie pour lui demander ces lumières, cette force, cet amour ardent qu'il nous faut dans le cœur afin de, avec elle, suivre d'une manière pleine et parfaite notre Seigneur Jésus-Christ. In seiner unendlichen Güte zeigt uns unser Herr Jesus Christus Maria, und zwar unter zwei Aspekten. Maria ist unsere Zufluchtsstätte und Hilfe, und zweitens, Maria soll unser Vorbild sein. Zuerst zu Maria als unsere Hilfe und Zufluchtsstätte. Wenn wir das Werk der Erlösung betrachten, dann sehen wir, dass Jesus es durch Maria und mit Maria zusammen vollbringt. Darin besteht ja gerade die wahre Verehrung Mariens, dass man alles mit Maria, durch Maria, in Maria und für Maria tut. Und gerade das brauchen wir, um treu an unserem Platz auszuharren, um voranzuschreiten im geistlichen Leben. Und darum möchte ich Ihnen, liebe Seminaristen, ganz stark ans Herz legen, die vollkommene Hingabe an Jesus durch Maria nach dem heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort zu vollziehen, weil diese Hingabe in ganz besonderer Weise hilft, mit Christus ähnlich zu werden. Zweitens ist Maria für uns auch ein Vorbild. Jesus wollte uns zeigen, dass wir Maria nachahmen sollen. Sie ist die Miterlöserin. Gott wollte, dass eine reine Menschenseele, eine menschliche Person mitwirkt. Und Gott wollte dadurch uns klar aufzeigen, dass wir Menschen mitwirken sollen am Werk der Erlösung. Jeder Christ muss mitwirken, jeder Priester, jeder Seminarist muss mitwirken. Maria ist ein vollkommenes Vorbild. Das Schöne an ihrem Vorbild ist, dass sie eine von uns ist, dass sie die gleiche Natur hat wie wir, dass sie uns näher steht als Jesus Christus, der nur eine göttliche Person hat. Maria aber hat eine menschliche Person. Und gerade an ihr können wir sehen, wie wir Christus ähnlich werden sollen und am Werk der Erlösung teilnehmen sollen. Bitten wir also das unbefleckte Herz Mariens an diesem heutigen Tag um ein übernatürliches Licht, um das alles immer besser erkennen zu können und um eine brennende Gottesliebe in unserem Herzen. Und diese beiden Dinge, das Licht und die Gottesliebe, sollen uns helfen, Christus nachzufolgen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.